Okay, good morning everyone. For today's chapter, we will discuss about chapter 2.2 and 2.3, several about 2.3. So, saya dah bagi awak notes last week. Then this part is only the presentations, okay, for me. So let's take a look on 2.2, which is the movement and exchange of gases in the human body. So in respiration, so this is the key, which is the airflow for oxygen and carbon dioxide. So the red one is the oxygenated, and the blue one is deoxygenated. So this is the alveolus part, and this part is the capillary. Okay. So oxygen will diffuse into capillary, and carbon dioxide from blood capillary will diffuse into alveolus. Okay, so the blue one means that deoxygenated, means that dia banyak carbon dioxide. Okay, so the red one is a blood with higher concentration of oxygen, sebab tu dia warna merah lah. Okay, yang blue one tu yang deoxygenated lah, means that lower number or lower concentration of oxygen but higher concentration of carbon dioxide for blue one. Okay, so this is our cell, and this is the blood capillary, and this is red blood cell. So dia akan diffuse masuk dalam kita punya cell, so that dia akan buat the respiration process. Okay, and then saya akan cepat-cepat sajalah. So this is macam mana the mechanism, okay, in the body cell. So first we have lung, oxygen with hemoglobin. So dia akan jadi oxyhemoglobin. So dia combine lah. So what happen next when dia dah combine? So our heart, dia akan buat dia punya function, which is dia akan pump. Okay, so the heart pump oxygenated blood to the entire body except the lung. Okay, sebab ini tadi dah masuk pada pulmonary vein lah. And then apa yang dia akan buat dekat situ? So body cell dia akan dapat oxygenated blood tadi. So that blood is sent out from the heart through the aorta, and capillaries carrying oxygenated blood to the body cell. Okay, and next, oxygen from oxygenated blood diffuse into the body cell, and carbon dioxide diffuse from the cell body to the capillary. So ini akan jadi deoxygenated blood. Nanti kita akan tengok dia punya infographic dia macam mana. Next, sebab tu tadi dah deoxygenated blood, kita kena singkirkan daripada badan. So heart akan buat kerja dia semula, which is dia akan pump. Okay, so dia akan pump deoxygenated blood to the lung, to the pulmonary artery. So that lung dia akan buat kerja dia, buat macam tadilah. So yang mana yang warna biru awak tengok sebelum ni tu tadi, dia akan diffuse masuk dalam alveolus, so that dia akan singkirkan daripada tubuh badan kita with the process of breathing process. Okay, kita akan exhale. So that yang kalau awak tengok tu tadi proses dia. So first of all kita akan breathing. So inhalation process, oxygen akan masuk, and then what happen next, dia akan diffuse into blood capillary ni tadi, and then blood capillary tu heart akan buat the kind of process tu tadi. Dia akan pump, dia akan pergi kepada seluruh bahagian badan, and then cell akan bila dia dah masuk sini, so that dia ada hemoglobin, and then oxygen, kita kaya dengan oxygen ya, so that oxygen combined with hemoglobin, dia akan jadi oxyhemoglobin, and then dia akan pergi pada sel mana yang nak perlukan tenaga itu tadi, so that dia tak cukup oxygen, and then dia akan minta lah dekat red blood cell ni tadi yang carrying the oxygen, so that dia minta sikit. And then apa yang dia akan buat, red blood cell akan give up dia punya hemoglobin ni tadi, dia akan give up dia punya oksigen kepada sel tu tadi, and then sel tu akan buat proses. Okay, dah habis gunakan
consumption of oxygen tu tadi, and then dia akan serahkan semula carbon dioxide pada red blood cell ni tadilah, untuk kita singkirkan proses breathing pula. So ni kita tengok pada partial, higher partial dengan lower partial sajalah. Tak ada apa sangat pun. So semuanya dalam proses diffusion, right? So in lung kita akan kata hemoglobin combined with oxygen, so dia akan jadi oxyhemoglobin. But in our body cell, apa yang akan buat, oxyhemoglobin tu tadi dia akan give up, sebab dia low partial pressure of oxygen, dia akan bagi pada yang lain pula, so that dia akan terbahagilah. So hemoglobin dia akan bagi oksigen pada sel-sel tu tadi pula, so that yang ni dia bagi oksigen dia pada sel. So next, bila dah jadi macam tadi, kita tengok yang ni lah, proses dia sama saja. So oxygen from inhaled air is diffused into blood capillary through Alveolus. And next, oxygen plus hemoglobin, so dia jadi oxyhemoglobin, benda yang sama ni tadi. Okay, oxyhemoglobin is then pumped to all body parts by heart. Then meanwhile, carbon dioxide diffused from cell into the capillaries. So that awak tengok yang atas ni tadi semua sama, cuma yang bawah ni. Okay, carbon dioxide diffused from cell into capillaries. Sebab kan dia dah consumption tu tadi dah gunakan oksigen. So apa-apa yang dah gunakan oksigen, confirm dia akan keluarkan carbon dioxide. So that's why dia akan diffuse masuk dalam capillaries, so that capillaries akan bawa pergi semula ke alveolus, and then dia diffuse masuk alveolus, dan kita akan singkirkan daripada badan terus proses exhalation. Ni video dia tak ada, nanti awak boleh tengok lah macam mana transfer oxygen in blood dan juga respiration process tu. Okay, so ni diffusion of gas. So first alveolus masuk dalam ni tadi, oxygenated blood, and then dia akan pergi pada semua tubuh badan, every cell. Dah habis gunakan tu tadi, sel dah ambil oksigen, and then carbon dioxide diffuse masuk dalam capillary, and then dia akan keluarkan semula dalam lung. So dekat sini deoxygenated blood tu tadi yang kaya dengan carbon dioxide, dia akan diffuse masuk dalam alveolus dan keluarkan daripada tubuh badan lah. So that kalau kita tengok kepada capillary ni tadi, capillary means something yang dia connected to heart. So dia akan keep flowing sebab heart tu tadi dia akan terus pump out semua. So oxygen diffused from alveolus to blood capillaries. So benda-benda yang sama saja. Saya lebih pentingkan yang awak faham tu tadi, how the process, dia mesti diffuse. So from where to where, okay, which have a higher concentration. Kenapa higher concentration? So that ni higher concentration of oxygen. Yang ni low concentration of oxygen but higher concentration of carbon dioxide. Kalau awak hafalkan perkataan ni, you akan confuse. So that just tengok kepada infographic, and then you can do your own words. Okay, so the movement. So higher concentration, compare oxygen. So kalau awak tengok ayat ni, dia akan pening saya tak galakkan sangatlah tengok ayat ni. Ni nanti saya akan share juga notes ni dekat awak. Hari tu notes yang ringkas, yang ni lebih lengkap lah. Okay. So dekat sini, the diffused oxygen oxidize glucose molecules through the process of cellular respiration. So that ini respirasi cell dalam tu, because we have glucose and then we have oxygen, and then kita boleh buat respiration. So what is the cellular respiration ataupun respirasi cell tu tadi? Glucose plus oxygen, okay, and then to produce energy, ATP, okay, carbon dioxide and water. So water vapor lah. Then carbon dioxide released during exhalation. Ini tadilah saya kata, dah habis gunakan semua, mesti keluarkan daripada our body through the process exhalation. Sebab kalau tak, nanti dia akan toxic dalam badan. Okay, so that is the process.
Awak pun boleh tengok juga mana tu kat sini. Okay. So 2.2 still tak habis lagi lah. So yang ni importance of adaptation of alveolar structure. So kita punya kita kata sebagai adaptation dia yang paling sesuai. Actually we have 4 factors. So number 1 dia kata dekat sini thickness of the wall of alveolus and blood capillaries. So yang ni kita perlukan thin wall. Sebab apa thin wall? Supaya thin of alveolus wall dan blood capillaries yang thin ni tadi, so dia akan lagi senang untuk diffuse. Sebab dia nipis kan, dia nak perlu diffuse. Kalau nak diffuse, nak meresap masuk, perlu yang lebih nipis lah, supaya dia boleh tembus dengan lebih senang. Okay, and then next, moist wall of alveolus. Of course kita mesti kita mesti make sure dia ni keep moist all the times. Mesti ada cover dengan fluid lah. Okay, so kita bagi tahu to allow the respiratory gas to dissolve in the surface fluid for the diffusion. So dia lagi mudah lah. Kalau dia moist tu tadi, lagi senang untuk meresap. Okay, so the diffusion process boleh berlaku dengan lebih cepat. Okay, and then the surface area of alveolus, of course kita mesti ada large surface area. Okay, sebab bila dia ada large surface area tu tadi, apa yang akan berlaku adalah dia akan senang untuk the gas exchange. That's why kita perlukan large surface area. Okay, so to ensure the process of gas exchange tu tadi lebih banyak. Then network of capillaries covering the alveolus. Of course kita nak perlukan network yang lebih banyak. Network ni tadi let's say macam satu jalan. Okay, and then red blood cell ni tadi macam satu transport ataupun macam lori lah ataupun motor ke. So that kalau kita ada satu jalan, so only one network saja, nanti yang lain-lain kenderaan-kenderaan yang lain ni dia perlu tunggu lama. So that tak cekap. Jadi kita perlu ada banyak laluan so that mana-mana tempat ni tadi dia tak akan jam dekat situ. Penghantaran semua akan lebih cekap lah. Katakan dekat alveolus tu tadi ada barang tu tadi oksigen tu lah. Okay, and then dia nak masukkan dalam red blood cell tadi. Red blood cell tu tadi adalah contoh kenderaan lah. Okay, kita nak hantar ke tempat yang lain, so dia nak hantar oksigen. So pengagihan proses tu akan jadi lebih cekap kalau network dia lebih banyak, jalan lebih banyak. Okay, so tak jam dekat situ. And then so that ni ada 4 saja. Actually we need a rich blood supply. So kita kena ada banyak network jugalah. Of course kita kena ada banyak network. And then kita kena ada permeable wall. Means that the wall of alveolus and blood capillaries are permeable, which allow for diffusion of gases to occur. Yang ni info yang lain. Tapi tak apa, sebab dalam exam pun dia akan tanya tentang 2 sahaja. Okay, dia tak akan lebih daripada 2. Right, then kita tengok pula pada 2.3 sekejap. Okay, so heart of human respiratory system ni saya rasa tak ada masalah sangatlah. So ni apa-apa substance yang kita kata harmful to our respiratory system. Okay, haze, dust and pollen. Ni ramai yang abaikan. Yang lain-lain ni mungkin boleh tahulah. Tapi haze, dust, pollen especially Okay, nitrogen dioxide, apa yang akan berlaku? So this part, apa yang boleh berlaku kalau this kind of substance masuk dalam kita punya respiratory system. Okay, and then we have a fossil fuel combustion. Okay, soot and dust. So ni benda-benda yang ada dalam kita punya persekitaran kita lah. So acidic gases ni tadi dia boleh buat acid rain. So kalau soot and dust dia boleh buat the blur vision and then threatens respiratory system
and block stomata on leaf and reduce photosynthesis process. Ini berlaku dengan serta-merta kalau berlakunya jerebu. Then carbon dioxide, of course, dia akan buat global warming sebab dia dah trap dalam kita punya earth, and then dia akan buat juga the greenhouse effect. So makin panas lah. Okay, and then carbon monoxide reduce the ability of blood to carry oxygen, and also it will damage the heart sebab dia dah block dekat situ. Then we have cigarettes. So dalam cigarettes kita ada carbon monoxide. Then dia akan buat problem breath tu akan jadi shorten lah, makin susah untuk bernafas. Okay, and then tar pun ada dalam tu. So what will happen? Reduce gas exchange and causes coughing non-stop. And also we have nitrogen oxide in cigarettes. So what happen? It will dry the moist surface of alveolus and trachea. So kalau dia moist surface of alveolus ni tadi, means that gas exchange tu tadi akan susah untuk jadi sebab kita perlukan moist surface, tapi dia buat dry. Okay, so that ni kita punya human activities lah. Kita ada factories, kita ada vehicles, and then next dia akan keluarkan the combustion tu tadi. Apa yang akan berlaku adalah smoke and haze. And then consequence dia, sunlight received by plants for photosynthesis reduce. Kita punya penglihatan pun akan jadi blur. Okay, akan jadi limited. Okay, last tree and aquatic will die sebab tak cukup kita kata tak cukup sunlight tu tadi. Okay, next apa lagi? Okay, dia akan keluarkan juga sulfur dioxide, then nitrogen dioxide, and then carbon dioxide. Okay, so semua benda ni akan dissolve in rainwater, and then dia akan jadi acidic rain. So for example, sulfuric acid, okay, nitric acid, and then acid carbonate. So effect dia akan damage forest and building. Soil become infertile. So kena letakkan sebab dia dah acidic tadi kan. So ni kalau nak overcome, kita boleh letakkan kapur tu lah. Ataupun kita bagi tahu kita letakkan apa tu? Yalah yang warna putih tu. Okay. Damage aquatic ecosystem. So the disease of respiratory system, number one we have pneumonia. So that pneumonia ni tadi, so ada bakteria dan juga virus dalam kita punya lung. Okay, so dia akan attack trachea and alveolus. Dalam paru kita ni lah susah. And then we have emphysema. Okay, so alveoli expand and broken, dan juga dia akan damaging the alveoli. So that emphysema, susah untuk bernafas lah. Bronchitis, virus infection. Okay, so virus infection ni dia akan serang dia punya sel tu tadi. So sel kita tu tadi susah nak bekerja. So difficult for gas exchange, and respiratory system tu sendiri boleh damage ataupun kita boleh collapse. Okay, tuberculosis because of bacteria infection, and bacteria attack the lung. And lastly we have asthma. Okay, kebanyakannya daripada cigarette smoke lah. Passive smokers pun biasa boleh jadi benda tu. Okay, we have passive smoker, second hand smoker, we have third hand smoker pun juga. Third hand smoker ni maksud dia tak jumpa pun dengan orang tu. Dia kita kata macam mana? Seorang ni merokok dekat satu kawasan. Okay, katakan dalam toilet lah. So that tak jumpa pun. Okay, and then orang yang merokok ni pergi keluar. Next, orang yang second tu tadi masuk dalam toilet tu. So that dinding-dinding dengan dekat ceiling semua kena effect of smoke tu tadi. So boleh jadi juga pada asthmatic ni tadi. So bergantung pada tubuh badan lah. Ada orang yang mampu cope, ada orang yang tak mampu cope. Okay, eksperimen ni kita boleh set up macam ni. Jadi ni nanti kita bakar sahaja.
And then apa yang berlaku dalam ni lah. Ini kita ada cotton wool. Patutnya je warna putih And then kita letakkan thermometer. Kita nak proof which is dalam lung tu tadi bila higher the temperature, apa yang akan jadi means that dia akan lebih dry lah. Sepatutnya je moist. Okay. So kalau panas sangat pun tak bagus juga. Sel tu akan rosak. Okay. And then dekat sini nanti kita tengok universal indicator. Kita nak tengok sama ada benda tu tadi adalah neutral ataupun acidic. Okay. So the effects change from white to brownish means that tar present. And then universal indicator from green to yellow. Kalau green tu tadi neutral lah. Kalau yellow means that dia akan jadi acid. Okay, temperature. So heat from smoke warms up the tube. Okay. So bila heat tu tadi means dalam lung kita pun dia boleh jadi dry. So as a conclusion, the smoke's harmful tar and acidic substance hits and damage our lung. Efek smoking tu saya rasa awak boleh tengok dalam awak punya YouTube dan juga buku yang lain. So that's all for today class. Okay, thank you. Anything awak boleh tanya saya. Right? Please complete your work. Okay, thank you.